O, sit down na lang. Play mo na yung ball. Ay, 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 ay. Matumba ikaw. Akin na. O, dito. Eto na, oh. Electric pan. Dali, apply ka na. Nainitan ka daw. Binigyan ka electric pan ni Mate. Ano ginagawa nyo lang maghapon dito? Kain ko ng kain. Kukunti pa pala yung bahay dito sa part na to. Oo. Dito lang. Naghuhugas doon si ate, Mate. Sit down na. Dali, ayan na yata sila. Ay, wala pa.